برنامه پیش از انتخاباتی من عبدالسلامزاده منور علی اکبر نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی یک مانداتی بخش 32 از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان سرچشمه گرفته بهر در عمل تطبیق نمودن آنها در همه ساحه‌های خواجگی خلق کشور نگرانیده شده است. پیش از همه حفظ دولت و دولتداری، تامین امنیت ملی، تحکیم استقلالیت دولتی و وحدت و یگانگی را از همه ارزش‌ها بالاتر دانسته تامین حقوق و آزادی‌های فطری انسان به حیات، قدر، ناموس، شأن و شرف، آزادی سخن، بیان اندیشه شهروندان را از سمت‌های فعالیت همه‌روزه خود می‌شمارم. منفعت‌های دولتی و عمومی ملی، انسان دوستی، رعایت عدالت اجتماعی، فرهنگ بلند معنوی و سیاسی، تحکیم بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطندوستی و افتخار وطنداری، معرفت سیاسی و حقوق اهالی و اخلاق حمیده را در مد اول فعالیت خود میگذارم. در پرتو غایه تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال وطن محبوب همه ما جهت متحد نمودن تمام قشرهای جامعه صرف نظر از ملت و زبان، دین و مذهب و عقیده و موقع سیاسی، تحکیم صلح و ثبات و وحدت و رضایت ملی همچون دستاورد بی‌نظیر خلق تاجیکستان تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشم. اینچنین عملی نمودن هدف و مقصدهای زیرین را شرط مهم می حسابم. تصمیم دارم در فعالیت من بعد خود سمت‌های زیرین را در مرکز توجه فعالیتم قرار دهم. در سمت تقویت معرفت سیاسی، بلند برداشتن سطح معرفت سیاسی شهروندان، احترام به ارزش‌های دموکراتی، تامین اشتراک فعال اهالی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت. در سمت تطبیق سیاست اقتصادی، صنعت، راه، انرژتیکا، محیط زیست و اکولوژی، تهیه قانون‌های نو و پیشنهاد تغییر و علاوه‌ها به قانون‌های موجوده با مقصد کامیاب شدن به هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال‌های 2030، تهیه و تطبیق قانونگذاری جهت توسعه اقتصاد سبز در اساس پرینسیپ‌های بین المللی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای زیاد نمودن سرمایه‌گذاری خصوصی به ساحه کشاورزی و نظام آذوقه‌واری، سهمگذاری به جاری کردن تکنولوژی‌های نوی علمی و اینواسیونی در استحصالات با مقصد رسیدن به هدف چهارم استراتژی کشور، صنعت کنونی با سرعت و رشد اقتصادی رقمی در تاجیکستان، اندیشیدن تدبیرها در سمت استفاده صرفه‌کارانه و ثمرناک نیروی برق، دستگیری تشبس‌های اهالی و صاحبکاران آید به بنیاد راه‌های محلی، مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات‌های فرهنگی و معیشی، مساعدت به تطبیق تشبس‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب، از جمله 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، اندیشیدن تدبیرها جهت تقویت معرفت اکولوژی اهالی و مساعدت به حفظ عالم حیوانات و نباتات کشور. در سمت تطبیق سیاست اجتماعی، عائله، زنان و سالمی اهالی، رشد سیاحی، شغل اهالی، مهاجرت و فرهنگ، غمخواری در حق گروه‌های از جهت اجتماعی، آسیب پذیر اهالی و قشر نیازمند جامعه، سهمگذاری در روند اصلاحات منظم در ساحه تندرستی، بهسازی دسترسی، صفت و ثمره بخشی خدمت‌رسانی‌های طبی و سانیتری مخصوصا برای اهالی کم‌بضاعت و ساکنان دهات، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم در جامعه و رشد معرفت طبی و سانیتری، مساعدت برای تأسیس دادن جایهای نو کاری، دقت جدی دادن به مسئله کسب آموزی و رقابت پذیری در بازار مهنت، چاره اندیشی جهت با جای کار تامین نمودن مهاجران به وطن برگشته، مساعدت به رشد هنرهای خانگی، اولادی و احیا نمودن هنرهای قدیمه خلقی و در همین زمینه تشکیل نمودن کارگاه‌های خرد استحصالی، سهمگذاری در بلند برداشتن مقام فرهنگ در جامعه، تشویق نمودن مؤسسه‌های فرهنگی
ба иҷрои вазифаҳои муҳим дар самти тарбияи аҳли ҷомеа дар рӯҳияи ватандӯстию ватанпарастӣ, худшиносии миллӣ ва ифтихор аз соҳиби истиқлолии давлатӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳифзу рушди мероси моддӣ ва ғайримоддии кишвар, фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати иштироки фаъолонаи занону духтарон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ба ин васила баландбардоштани мавқеи занон дар ҷомеа, таъмини иштироки онҳо дар фаъолияти ҳама шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, баландбардоштани маърифатнокии ҷомеа ва омодагии ҷиддӣ барои бунёди оила, ҳифзи саломатии модару кӯдак, таҳияи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ барои дастгирии оилаҳои ниёзманд, модарони танҳо, кӯдакони ятиму бепарастор, саҳмгузорӣ дар беҳтар намудани хизматрасониҳои тиббӣ ба модарону кӯдакон ва паст намудани фавти онҳо, мусоидат дар рушди сайёҳӣ ва инкишофи инфрасохтори он, ҷалби ҳарчи бештари аҳолӣ ба барномаҳои омӯзишӣ, пеш аз ҳама беҳтар намудани дастрасии духтарон ва занон ба таҳсилот. дар самти рушди маориф, тақвияти фаъолият дар самти татбиқи стратегияи миллии рушди маориф дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, сафарбар кардани нерӯи зеҳнии ҷомеа ҷиҳати амалигардонии иқдоми пешвои миллат оид ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар солҳои 2020-2040. мусоидат ҷиҳати дастгирии иҷтимоию маънавии омӯзгорон ва баландбардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа, мусоидат ҷиҳати бо омӯзгорон таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ ва ҳалли мушкилоти вобаста бо норасоии омӯзгорон, сафарбар намудани нерӯи созандаи ҷомеа, мусоидат ҷиҳати бо омӯзгорон таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ ва ҳалли мушкилоти вобаста бо норасоии омӯзгорон, сафарбар намудани нерӯи созандаи ҷомеа, волидон ва омӯзгорон барои таълиму тарбияи насли наврас ва ба воя расондани шаҳрвандони бомаърифат, ватандост ва соҳиби малакаҳои муосир дар самти татбиқи сиёсати ҷавонон ва варзиш, саҳмгузорӣ аз пешгирӣ кардан аз вайроншавии оилаҳои ҷавон, ташаккули мафкураи миллӣ бо роҳи тарбия намудани ҷавонон дар самти шинохти беҳтарини манфиатҳои миллӣ, дастгирии ташаббусҳои созанда ва барномаҳои соҳибкории ҷавонон дар зеҳну шуъури насли наврас ва ҷавонони мамлакат, тарбия намудани ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи хамида, эҳтироми падару модар ва калонсолон, сабру таҳаммул, омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарҳои муосир, заҳматдӯстӣ ва риояи волояти қонун, пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуби иҷтимоӣ, муқовимат ба экстремизм ва терроризм, мусоидат ба фаъолияти бомарому самараноки сохторҳои давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти пешгирӣ ва муқовимат ба зуҳуроти номатлуби ифротгароиву терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, савдои одамон ва равияҳои тафриқаангези диниву мазҳабӣ, ҳуруфоту ҷаҳолат ва дигар амалҳои номатлуб, такмили минбаъдаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирӣ ва муқовимат ба экстремизм ва терроризм, пешгирӣ кардани ҷалби шаҳрвандон, аз он ҷумла ҷавонон, ба сафи ташкилотҳои экстремистиву террористӣ дар хориҷи кишвар, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, мусоидат дар баландбардоштани ҳосилнокии замин ва афзоиши маҳсулоти кишоварзӣ тавассути риояи талаботи агротехникӣ, дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат, нуриҳои минералӣ ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, мусоидат ҷиҳати самаранок истифода бурдани заминҳои корам, алал хусус заминҳои корами обӣ, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда, таъмин намудани рушди бемайлони истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии рақобатпазир, ислоҳоти равандҳои истеҳсолӣ, обёрӣ, заминдорӣ ва идоракунии соҳа, инчунин зиёд намудани ҳиссаи маҳсулоти кишоварзӣ ба содирот нигаронида шуда тавассути такмили механизмҳои хоҷагидорӣ. дар раванди татбиқи ислоҳоти ҳуқуқӣ ва такмили қонунгузории кишвар ҷиҳати таҳкими истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату амнияти миллӣ, суботи сиёсӣ ва ягонагии Тоҷикистон бо дар назардошти равандҳои мураккаби ҷаҳонишавӣ ва вазъияти ҷаҳони муосир барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон